السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ اشفاق فرام دی چینل انگلش ہب۔ آج میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر پوئم نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے۔ پوئم نمبر 3 written by A. Houseman and its name loveliest of trees the cherry now۔ اس پوئم سے ریلیٹڈ ان ڈیٹیل لیکچر ہم نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز ڈیٹیل دیکھیں گے۔ loveliest of trees the cherry now۔ short question what is the time of year is mentioned in the first poem۔ sometime یہ question what is the time of year is mentioned by the poem یہ بھی پوچھا جاتا ہے، یعنی اس question کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ The time mentioned in the first poem is Eastertide۔ جو پہلی نظم میں یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹینزا میں جو ٹائم شو کیا گیا ہے وہ ایسٹر ٹائڈ ہے۔ It is spring، یہ بہار کا موسم ہے۔ The cherry is in full bloom، it suggests the stunning beauty of life۔ چیری کا درخت پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ زندگی کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے ایڈیشنل کوسچنز میں سے فرسٹ کوسچن who has written the poem loveliest of trees the cherry now، یعنی یہ نظم loveliest of trees the cherry now کس نے لکھی؟ The poem loveliest of trees the cherry now comes from a volume Houseman published in 1896 called A Shropshire Lad۔ A. Houseman کی جو poems کا والیوم تھا 1896 میں انہوں نے یہ والیوم لکھا تھا اور اسی میں سے یہ پوئم لی گئی تھی اور اس والیوم کا نام تھا A Shropshire Lad۔ اور A. Houseman was an English classical scholar and poet۔ A. Houseman ایک انگریزی شاعر تھے، کلاسیکی شاعر تھے۔ What is hanging along the boughs of cherry tree؟ چیری کے درخت کے ساتھ اور اس کی شاخوں کے ساتھ کیا چیز لٹک رہی تھی؟ The cherry is in full bloom۔ چیری کا درخت جو ہے وہ اس کی شاخیں جو تھیں وہ پھولوں سے لدی ہوئی تھیں اور وہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ The blooms are hanging along the branches of the trees۔ The flowers look as if they were ornaments on the Christmas tree۔ اور یہ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کسی کرسمس درخت پر سجائی گئی ہوں، یعنی یہ درخت ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کرسمس کے موقع پر درخت کو سجایا جاتا ہے۔ Where does the cherry stand؟ یا پھر آپ سے یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے What is meant by woodland ride؟ woodland ride سے کیا مراد ہے؟ Cherry stand about the woodland ride۔ چیری کا درخت جو ہے وہ گھڑ سواری کے راستے کے پاس اگا ہوا ہے۔ لفظ رائڈ یا تو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے کا حوالہ دیتے ہیں یا اس راستے کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہیں جس راستے پر شاعر گھڑ سواری کر رہا تھا، یعنی یہاں پر ووڈ لینڈ رائڈ کو تشبیہ دیا گیا ہے، جنگل کا راستہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ چیری کا درخت اس راستے پر موجود ہے اور وہ اپنے پورے جوبن میں ہے، یعنی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ How has cherry been personified؟ چیری کو کس طرح جاندار کے طور پر پیش کیا گیا، یعنی یہاں پر پرسونیفیکیشن کو شو کیا گیا ہے۔ پرسونیفیکیشن آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ کیا ہوتا ہے۔ پرسونیفیکیشن لٹریری ٹرم ہے اور یہ بیسیکلی کسی بھی بے جان چیز کو ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے وہ جاندار ہو، تشبیہ دیا جاتا ہے جیسے وہ جاندار ہو، یعنی سم ٹائم کسی کی بہادری کو شو کیا جاتا ہے، سم ٹائم کسی کی خوبصورتی کو شو کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی صفت کو، کسی خوبصورتی، کسی صفات کو بیان کرنے کے لیے جو ہم مختلف طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ پرسونیفیکیشن کہلاتے ہیں۔ یہاں پر چیری ہیز بین پرسونیفائڈ، چیری کو بطور جاندار پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ شاعر کہتا ہے کہ اس نے اسی طرح سفید لباس پہنا ہوا جس طرح لوگ پہنتے ہیں۔ یہ بالکل ایسٹر کی تہوار یعنی ایسٹر کا تہوار بنانے کی طرح نظر آتا ہے اور اس کا جو سفید لباس ہے وہ ہمیں پاکیزگی، صفائی اور معصومیت یاد دلاتا ہے، یعنی یہاں پر جو چیری درخت کی خوبصورتی ہے اس کو دیکھیں، انہوں نے پاکیزگی، صفائی، معصومیت، یہ تمام چیزیں اس کی خوبصورتی پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔
अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ईस्टर। ईस्टर क्या है? ये ईसाइयों का एक खास दिन होता है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को और जिंदगी की तरफ उनके लौटने को याद करते हैं। मौसम बहार में एक बार सूरज सीधा यानी बहुत हद तक तेज चमकता है और उसके बाद जब पूरा चांद निकलता है तो उससे अगले इतवार को ये दिन मनाया जाता है। यानी ईस्टर का जो एक डे है ये ईसाइयों के लिए एक जो है वो त्यौहार का दिन कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय ईस्टर टाइड? ईस्टर टाइड से क्या मुराद है? हेयर ईस्टर टाइड साउंड लाइक ईस्टर टाइम। यहाँ पर ईस्टर टाइड से मुराद ईस्टर के वक्त जैसा है। यानी कि यहाँ पर जो शायर बयान करते हैं वो कहते हैं कि यह हयात नो के ख्याल को दोहराता है लेकिन यह हमें मौत को भी याद दिलाता है। यानी यहाँ पर बेसिकली जो उन्होंने डेथ और लाइफ दोनों एस्पेक्ट्स को बयान किया है और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी का जो एक खूबसूरत वक्त होता है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी के साथ साथ मौत को भी जो है वो वाज़िया किया गया है। What kind of season is spring? स्प्रिंग यानी बहार का मौसम किस किस्म का मौसम होता है? बहार का मौसम बेसिकली रीबर्थ इसको कहा जाता है, एक नई शुरुआत का मौसम है। इट फॉलोज विंटर अ सीजन ऑफ कोल्डनेस एंड डेथ। यानी ये सर्दियों के बाद का मौसम आता है और आप कह सकते हैं कि जब फूल पत्ते सब चीज़ें झड़ जाती हैं दरख्तों से तो इस मौसम में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा दरख्तों पर उगती हैं। इट्स मीन के रीबर्थ होती है। यानी यहाँ पर बेसिकली इस बहार के मौसम को खुशी का मौसम करार दिया गया है। What is the present age of the poet? यानी यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जा सकता है। What is the expected age of the man? जो शायर हैं वो कहते हैं कि एक इंसान की मुतवक्को उम्र क्या है और शायर की मौजूदा उम्र क्या है, शायर मज़ीद कितने साल जीना चाहता है। तो यहाँ पर शायर ने हमें बताया है कि बाइबलिकल हम देखा जाए, मुकद्दस अंदाज में देखा जाए तो ज़िंदगी का तखमीना 70 साल है। यानी 60 से 70 साल ज़िंदगी को जो है वो बताया गया है। शायर जो है वो इस वक्त 20 साल का है और 20 साल उसके गुजर चुके हैं और वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसे मज़ीद 50 साल ज़िंदा रहने की उम्मीद है। मीन्स कि वो चेहरे की खूबसूरती को मज़ीद 50 साल तक ज़िंदा देखना चाहता है, यानी ज़िंदा रह कर देखना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डज द पोएट डिसाइड टू गो टू द जंगल। शायर जंगल की तरफ जाने का फैसला क्यों करता है? इसलिए शायर जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे चेरी का दरख्त बहुत हद तक खूबसूरत नजर आता है और वो उसको बारहा अपने ज़िंदगी में बार बार देखना चाहता है। यानी हर दफ़ा वो ये चाहता है कि इस खूबसूरती को बहार के मौसम में देखा जाए और हर बहार के मौसम में उसे ये खूबसूरती नई लगती है। द चेरी इज़ कवर्ड विद स्नो, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर आपको कहा गया है कि चेरी बर्फ से ढका हुआ है, इससे क्या मुराद ली गई है? चेरी का दरख्त जो बर्फ से ढका हुआ है इससे क्या मुराद है? बेसिकली यहाँ पे स्नो जो है वो सफ़ेद फूलों की तरफ इशारा करती है। स्नो बेसिक जो स्नो होती है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रही, लिहाजा यहाँ पर जो स्नो है वो सफ़ेद फूलों की तरफ इशारा कर रही है और दरख्त जो उन फूलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर राइटर ने मेटाफर को बयान किया है कि जो चेरी का दरख्त है वो मुकम्मल तौर पर फूलों से ढका है और उन फूलों की सफ़ेदी को शायर ने जो है वो स्नो से हवाला दिया है। थीम ऑफ द पोएम यहाँ पर शायर कहते हैं कि क्या है? शायर बेसिकली यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी के मुख्तसर अंदाज को बयान करता है। यानी इंसान की ज़िंदगी आर्जी है और मुख्तसर है और इतनी मुख्तसर है कि वो कुदरत के मनाजिर को भी मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकता। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या है? और नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि चेरी अपने मुकम्मल तौर पर जो बन में है यानी खिला हुआ है, उस पर फूल खिले हुए हैं और वो सफ़ेद फूल बिल्कुल एक बर्फ़ की तरह लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसने ईस्टर का लिबास पहना हुआ है। यानी यहाँ पर बेसिकली चेरी की खूबसूरती को बयान किया गया है और जो हम ये भी कहा गया है कि इंसान के पास जो अवेलेबल टाइम है उससे वो कुदरती खूबसूरती को लुत्फानंदोज हो। What is the poem mean by of my 3 score years and 10?
شاعر کا جو مراد ہے یہاں پہ 3 years and 10، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے سال بتاتا ہے، یعنی تقریباً 70 years. 10 + 20 × 3. یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایج کا جو ہے حوالہ دیا. ٹھیک ہے. Why does the poet call cherry tree a loveliest tree؟ چیری کے درخت کو ایک بہترین درخت کیوں قرار دیا ہے شاعر نے؟ تو چیری کے درخت کو اس لیے بہترین قرار دیا ہے کہ وہ ہر موسم میں بہت حد تک خوبصورت نظر آتا ہے، خاص کر کے بہار کے موسم میں وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے جب اس پر سفید پھول کھلتے ہیں. شاعر بیسکلی یہاں پر نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے what does the poet depict in the loveliest of trees the cherry now؟ یعنی نظم درختوں میں سے سب سے خوبصورت ترین درخت چیری میں شاعر کیا نقشہ کھینچتا ہے؟ شاعر جو ہے وہ فطرت کی یعنی قدرتی خوبصورتی کا نقشہ کھینچتا ہے، اور انہوں نے چیری کے درخت کو بہت حد تک واضح طور پر بیان کیا ہے، ریفرنس کے طور پر بیان کیا ہے کہ چیری کے درخت کی جو خوبصورتی ہے اس کا ریفرنس دے کے یہاں پر قدرتی مناظر کو بیان کیا ہے. Why does the poet consider his life as short؟ شاعر اپنی زندگی کو مختصر کیوں سمجھتا ہے؟ شاعر اپنی زندگی کو مختصر اسی لیے سمجھتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کہ جو سال گزر چکے ہیں وہ اس نے قدرتی مناظر کو دیکھے بغیر گزارے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اب میری زندگی بہت حد تک کم رہ گئی ہے، اور اس کم زندگی میں میں قدرتی مناظر کو جتنا بھی دیکھ سکوں اتنے کم ہیں. When does cherry bloom and how does it look؟ چیری پر جوبن کب آتا ہے اور یہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ چیری پر جوبن بہار کے موسم میں آتا ہے اور یہ بہت حد تک خوبصورت دکھائی دیتا ہے. یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. اب آپ کو اس سلائیڈ میں بورڈ سے ریلیٹڈ کوسچنز بتائے گئے ہیں. ہاؤ ڈز دا چیری ٹری لک لائک ان اسپرنگ؟ چیری جو ہے وہ بہار کے موسم میں کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ہاؤ ڈز چیری ٹری لک لائک؟ چیری ٹری بذات خود یعنی ہر موسم میں کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ویئر ڈز چیری گرو اینڈ واٹ ڈز اٹ سمبلائز؟ چیری کا درخت کہاں پر اگتا ہے اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ وین ڈز چیری بلوم اینڈ ہاؤ ڈز اٹ لک؟ چیری کا درخت کب جوبن پہ آتا ہے اور کیسا دکھائی دیتا ہے؟ واٹ از ایسٹر؟ ایسٹر سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کے بورڈ سے ریلیٹڈ کوسچن ہیں جو کہ بہت حد تک امپورٹنٹ ہے. یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو. فار مور کمپریہنسو ویڈیوز سبسکرائب اور چینل انگلش ہب اینڈ کلک آن بیل آئیکن. ایک نئی کمپریہنسو ویڈیو کے ساتھ نبیلہ اشفاق آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.